রাজধানী আগরতলা শহরে বিদ্যা নিয়ে চলছে রমরমা ব্যবসা। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার এনসিইআরটির প্রতিনিধি দল ও পুলিশের সহযোগিতায় রাজধানীর ওরিয়েন্ট চৌমুহনী জয়নগর সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ ও নকল বই। আগরতলা শহরের বিভিন্ন দোকানে এনসিইআরটির বই বিক্রির নাম করে নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার করে নকল বই বিক্রি করা হচ্ছে বলে এনসিইআরটির দিল্লির সদর দপ্তরে অভিযোগ রয়েছে অভিভাবকদের। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এনসিইআরটির দিল্লি সদর দপ্তর ও কেন্দ্রীয় গুয়াহাটির আঞ্চলিক কেন্দ্রের এক প্রতিনিধি দলের যৌথ উদ্যোগে ও পুলিশের সহায়তায় রাজধানী আগরতলার ওরিয়েন্ট চৌমুহনী ও জয়নগর সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন বইয়ের দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ ও নকল বই উদ্ধার করা হয়েছে এবং ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও সাংবাদিকদের জানিয়েছেন এনসিইআরটির দিল্লির চিফ বিজনেস ম্যানেজার অমিতাভ কুমার। शिकायत मिली थी कि अगरतला में एनसीईआरटी की नकली किताबें भारी पैमाने पर बेची जा रही है। इसलिए हम आए थे, यहाँ मार्केट सर्वे किए और जहाँ जहाँ हमें मिली है हमने पुलिस के पास गए, उन्हें प्रूफ के साथ बताया कि इस दुकान से हमें किताबें मिली है। पुलिस का पूरा सहयोग मिला है हमें और इसी का परिणाम है कि आज इस दुकान पे रेड हुआ। सर आके क्या देखा आपने? सारी नकली किताबें हैं, 80% नकली है, 20% ओरिजिनल। कहाँ से खरीदते हैं सर? ये तो दुकानदार बताएंगे, पुलिस कहाँ तक पहुँच पाती है ये तो एक जांच का विषय है। ये कहाँ से किताब लाते हैं ये बता रहे हैं, कलकत्ता से लाते हैं, कहाँ से ला रहे हैं। ऐसी नकली किताब इसलिए बेचते हैं कि उसमें डिस्काउंट ज़्यादा नहीं है। एनसीईआरटी 20% डिस्काउंट देती है, नकली पेन है 40%, 50% ऐसे। बट उसकी पेपर की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, उससे बच्चों को भी दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। आप खुद किताब खुद उठा कर देखें, हमारे हर किताब के पेज पे वाटर मार्किंग है।